साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानंदाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानंदाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानंदाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानंदाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो श्री साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानंदाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानंदाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते
ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି হ্যালো এইটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিমিলারলি ওটাকে অ্যাড করতে হবে তবে কেটে যাবি তোমার রাস্তা করো এই জায়গাটা এইটা থাকে আর নর্থ ইস্ট এটা নর্থ ইস্ট পানি হবে না শুভ সে ব্যাপারটা নির্বাচন করে জানে এটা নর্থ ইস্ট পানি আছে তবে এই পথে সবগুলো শুভ করো নর্থ ইস্ট সব শুভ কোনটা হবে এইটা নেই ছাইটা দেখি এটা 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 পানি নয় কি এই কোনোটা যাও এটা ভালো হবে তাহলে ইয়ে এপট দেখিও দেবে এইটি বসিব এপট ଦେଖିବେ ହେଲା এটা କ'ଣ ଘର କରିବ କାହିଁ ମନ୍ଦିର ନିଜ ଘର କରି ରଖିଲେ ମେରୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ନା ସେ ମଣିଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମୁଁ ତ ପୁରା ବୁଝିପାରୁଛ ଫାଇନାନ୍ସ କର ତ ଟାଇମ୍ ସ୍କେଲ୍ କର ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ କରିବ କ'ଣ କରିବ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା କ'ଣ ମାନେ ମୋ ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ା ଯାଜପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ତୁମର କ'ଣ ପୁଣି କେତେର କେତେ କରିବ ଆରେ ବିଲ୍ଡିଂଟା କେତେ ବଡ଼ କରିବ ସାଇଜ୍ କେତେ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ସ୍କେଲ୍ टू द स्केल को तुम कर पाइबे सेंटर किछ नै आर्किटेक्ट डिजाइन टू द स्केल ए ठीक मोर तो जे तम घर रहबो तम ससुर आसी मोटा होई मैं बतल टेम्पल टाकी चल नै टेम्पल केडे बड़ तम कर एपी तो देला केते 77 आ उठीटा ताले केते टेम्पल अछि ताछड़ा उठे कहि देबो तमर एटा 74 करतीसी এটা ফলটা কেতে এটা কিন্তু ব্যাঘ্র মুখ কিন্তু ভদ্র হয়নি সিংহ মুখ গোমুখ গোমুখ হচ্ছে এমনি সিংহ মুখটা দেয়া আমি ইউজুয়ালি করুনি ପଚାରିବ ମୁଁ ଲ କଥାଟା କ'ଣ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଏହାର ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ବେଶୀ ବଡ଼ এটা ছোট তাহলে এটা যে এন্ট্রি হচ্ছে এটা করে আমি কোনো সিংহমুখ বা ব্যাঘ্র এটা রং যদি এইটা ছোটো থাকে এটা বলতে তাহলে হতাম এটা করা যায় না সে পাই তোমার ডেলি হচ্ছে তোমার তো জিতেছি এই পাই বুঝছো কেউ বুঝি তোমার নাই সিধা সিধা কথা এইটা 85 এটা 74 পছটা ছোট সেটা বড় তাহলে মুখটা হলে আমি ব্যাঘ্র মুখ হবেবা যদি এইটা ছোট হবে তাহলে গোমুখ হব সেটা বুঝি তো ব্যাঘ মুখ খাইবা ছড়া সাই বাঘ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଆଗ ମୋତେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର କର ନା ମୁଁ ତୁମର ଅଜ୍ଞାତା ମୁଁ ତୁମ ଅଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଯାଇନି ମୁଁ ଡାକିକି ଜାଣିଦେବ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ତୁମେ ତା ଘର ପରେ ନା ତାପରେ ଛୁଆ ହବା ହେବେ ତା ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହବ ତାକୁ ଛଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବ ସେଟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜମିରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେ ପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି ଡେରି ହେଉଛି ଏବେ ହଁ କଲେ ବି ଡେରି ହେଇଯିବ
ଭଲ ଭଲ ଦେଖେଇଲ ଏପଟ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଏପଟକୁ ରଖିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତମେ ଏପଟେ କରିପାରିବ ଏଇଟା ପରେ ଭାଗରେ ମୋ ରେଖା କଥାଟା ବୁଝିଲ ମୋବାଇଲ ଭଏସଟା କରିଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେ ତମେ ଏପଟରେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାର କାରଣ ଏଇଟା ବି ବ୍ୟାଗ୍ର ଏଇଟା ବଡ଼ ଏଇଟା ଛୋଟ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାର ତମେ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାର ତାଙ୍କର କାହିଁ କିଛି ତାର ତମ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି ଆଗ ଠିକ୍ କର ତାପରେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ତମର ହଉନି ଏବେ ବାଧା ହେଇକିନି କେତେ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଁ କର ଜାଗା କରି କରି ମୁଁ ଜାଗା ଦେଖିନି ମୋ କାମ ନୁହେଁ ନା ଏଇଟା କଥା ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାକିକରି ମୋ ପାଖେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି ବଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ନେଇଯା ମୁଁ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ 5 ପୁଣି ହେବନି ଏମିତି ହଉ ଲମ୍ବସ୍ ଭଳିଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସବୁ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ 5 ପୁଣି ହେବନି 5 ଆଡ଼େ 13 ପୁଣି ହେବନି ତମେ ନିଅ ବଡ଼ ନିଅ ଏଇଟା ବଡ଼ କରି କରିଦିଅ ସାଇଡ଼୍ କରି କରିଦିଅ ବଡ଼ ସେଇଟା କରିସାରିଲେ କଥା ଆଗ ଫାଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜମିଟା ଠିକ୍ ହଉ ତାପରେ କଥା ସେଗୁଡ଼ା ତମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ କହିବି କରି ଜମି ପାଇଁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବସିଯାନ୍ତୁ ଇକୋ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କର ଇକୋଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ସେଇଠି ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ କିଏ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡରେ ଇକୋଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କର ନାରାୟଣଗଡ଼ ଅଛି ହଳଦୀ ମୁଖାମୁଖି ନାରାୟଣଗଡ଼ ପାରି ହେଲେ କୁଟୁମ୍ବ ଦେଖା ଦେଖି ସବୁ ଡକାୟତ ଶାଳା ଥିଲେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଆଉ ନାରାୟଣଗଡ଼ ଭିତରେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଟପଡ଼ା ସେଇଟା ଆଗକୁ ସେ ନାରାୟଣଗଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଜମି ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଇज गुड नॉर्थ साइड इज वाटर बट दिस लैंड साइज इज नॉट ठीक नहीं है वास्तु के लिए मैं बाकी डिटेल्स को बता दिया क्या करना होगा कौन करे कोई देखिए और जमीन फमीन नहीं की मत कहो 5 कोने हो नेला एबे किछि कोई लाभ नहीं এটা বাবাকে বোকা বনে চলছি মানে চালুটা পুরা কোন করছো ऐसे तमाम भाई गोटे स्ट्रक्चर जमीटा तो नहीं माइनस कर दे करो सेठी बसी पाखना बने हो ना तिरला हॉस्पिटल ऐसे उड़े सब तो हुए नहीं भाई नारी प्रजनन के अंदर बने सेटा कोई किसी चिंता नहीं तो साइज था ठीक रहो तब अगर याद है को मागी बोल चुकी कुछ बोलनी चेष्टा चेष्टा करो सही पे तो तब होनी काई बिकॉज़ आई न्यू इट दिस वुड हैपन अरे नकले हबनी बाबा तू का फोड़ दे काय मो आशीर्वाद कोन फळ छळ करछ अरे काम कोन से फळ मिले कहि देले सीधा सीधा कथा एटा ये तार को टिपी चल ए जमी अछि भलो जागा रे किंतु सब देखे किंतु गोटे पर्टिकुलर जिनिस होनी सेटा कहली करिया पई सेटा कला परे तार आबे तापर कहि हैला बे आपचारनी ना चेष्टा तो करते बाबा के मंदिर से करियो ना तमें मेन चेष्टा करियो हमें ऊपर चेष्टा करिवा छोटोटा जैसे साई गुरुमा का तो करता साई पारायण करो हबो एठी मंदिर हम जाने मंदिर हम छेड़ी चलिया
ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନେ ହେଲା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଗରମ ହେଲାଣି ସେ ଟିକେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ବହୁତ ଗରମ ଯିବା ହଁ ମାଉସୀ ପାରିବେନି ମାଉସୀ ହଁ 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 କୁହ ହଁ ହଁ ଏମିତି ହଁ ପଳେଇ ଯାଅ ବାହାରୁ ପଳେଇ चलन ते साइड दे सेल्फी नहीं ସାବିତ୍ରୀ କିଏ ତମେ ତ ଅଛି କି ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି କି ନାଇଁ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଞ୍ଜୁ କିଏ ମଞ୍ଜୁ କଥା ବୁଝିବ ସିଏ ଯାହା ଯେ ମଞ୍ଜୁ ହେଇଥିବ ସିଏ ତୁମକୁ ଢାଇଦେବ ମଞ୍ଜୁ କରି ପେଟ ସେ ମଞ୍ଜୁ ହେଇଥିବ ତମେ ମଞ୍ଜୁ ସେଇଟା ଭଲ କ'ଣ ବଳି ଏମିତି କରୁଛୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଇଏ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତାର ଯିବା ସେଇଠୁ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସ କର ନା श्री साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानन्दाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानन्दाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानन्दाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानन्दाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमः नमः श्री सच्चिदानन्दाय नमः नमः श्री मंगलमूर्ते नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री